চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে মাদারিহাট বীরপাড়ার ব্লকের ডিমডিমা চা বাগান ডিভিশনের শান্তিপাড়া এলাকার এক শ্রমিক পরিবার। বিরল রোগে আক্রান্ত 11 বছরের অনিকেত কুজুরের চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দিশেহারা মা বৃষ্মণী কুজুর। স্বামী ফুলসেন্ট কুজুর 1 বছর আগে কাজের সন্ধানে কেরালায় গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। শান্তিপাড়ার চা বাগানে কাজ করে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছেন বৃষ্মণী দেবী। তবে সন্তানের চিকিৎসার খরচ এবং নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ না মেলায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। জানা গেছে, ফুলসেন্ট কুজুর নিখোঁজ হওয়ার পরেই বীরপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি তার। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পরিবারটিকে আর্থিক এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা উচিত। অনিকেতের চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখনো সময়ের দাবি। এই ঘটনায় মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রশাসন এবং সমাজের হৃদয়বান মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন বৃষ্মণী কুজুর। जन्म से तो ठीक रहे, जन्म के बाद में जैसे जैसे बढ़ला क्वेश्चन वैसे निकल सारे रोशन हिंदी के डॉक्टर दिखवाए रहा? हाँ दिखवाए रहूँ। का लग डॉक्टर? डॉक्टर तो गिला भात करके खियाबे कह के कहा। और दवाई मने? दवाई मन नहीं दिले। कहाँ दिखवाए रहा डॉक्टर? सरकारी हॉस्पिटल बीरपाड़ा में। बीरपाड़ा में ता प्राइवेट मन देखा ली, कोबिराज मन देखा ली, 1 साल 2 साल जैसे तो मालिश कर लग, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होला। ठीक नहीं होला। कितना उम्र हुई करे? 11 साल होते। 11 साल। ये 20 साल कर बात है के जे खने को डॉक्टर नहीं से जाए लगा, नाम तो मैं कर नहीं जानो ना, वो ठीक कर देबो कहीं के 50-60 हजार रुपया ले लेला। एखन तक वो पैसा में देते हैं होना के लिए कुछ ठीक नहीं होला। अच्छा, और तोर बूढ़ा कहाँ जाए? मोर बूढ़ा 1 मई के 2024 में निकला और लापता हो जाए। कहाँ जाए रहे? केरला जाए रहे काम करे। हाँ, जैसे रूम में पुई के उगो हाफ बरन जैसे लके होला कर निकला कर तो पबे नहीं कहीं। थाना में डायरी कई रहे बीरपाड़ा कोनो खबर नहीं आया है? नहीं है काम पे। तो क्या करिए से? मैं बागान में काम करूँ ना, छुआ के लेके। अच्छा, और बागान काम जैसे खन छुआ इसने रहल घरे? नहीं लेके जाना हुआ, देखे कला रहे ना तो मन देखे ना। अच्छा, घरे के ना कहीं के देख। का नाम है कही तो? मोर बृष्मणी कुजूर। कौन बागान है? শান্তিপাড়া, ডিমডিমা ডিভিশন শান্তিপাড়া। আমি সব জায়গা খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও আমার পছন্দ মতন ড্রেস পাচ্ছি না। আমি বাড়ি আসছি। চলো যাই ফ্যাশনের দুনিয়ায়, চলো যাই নতুন সাজে সাজাতে, ফ্যাশনেবল হতে জানায় আমন্ত্রণ। এমজি গার্মেন্টস আমার তোমার, এমজি গার্মেন্টস মনের সবার। এমজি গার্মেন্টস, বিএস রোড, কোচবিহার।